atong gasugdan ang pagsaulog o pagdawat sa Chinese New Year karong pasado alas 12 sa gabi. Isip pahalipay sa atong katawhan sa Cagayan de Oro, atong ipasundayag ang mga kalain-lain nga Chinese cultural dances o fireworks o ang lumba sa Dragon Boat karong Sabado o Domingo. Angay nato masayran nga ang atong kultura nga Pilipinhon na influence o nasagulan sa Chinese culture. Ang history sa Cagayan de Oro nagaingon nga ang Chinese traders giabot dinhi sa atong dapit sa tuig 1854, 18th century. Nga gipanguluhan ni Mr. Xia Igwa nga gikan sa Amoy, China. Og nagsugod sa pagbukas sa iyang negosyo sa tuig 1857. Tungod sa ilang malampuson sa negosyo, nagtukod siya sa isa ka balay puluyanan sa tuig 1882. Gamit ang mga tisa o bato nga gikan sa China. Kani nga balay buhi pa hantod karon panahona o giila sa ngalan Casa del Chino Igwa o gi-recognize as a historically significant structure by the National Historical Commission of the Philippines. As confirmed by NHI, marker installed in April 7, year 2000. Makita kini ninyo nga building nga na mahimutang sa Apolinar Vélez Street, kanhi Calle del Mar, corner Hayes Street, kanhi Calle Victoria. Ingon ana kadugayon, 172 katuig, dinhi namuyo ang Xia family. Busa ang Cagayan de Oro giila sa pinakabibo o pagsilibrar sa Chinese New Year. Ilabi na ang atong mayor, Clarix Oy, usa ka Chino mistizo, pareho sa inyong higala nga usa-usab ka mistizo o Uy gihapon ang apelido.